Sambisi tu TV gatbat posila ne woto wende na bwen mana neri encontre lunda arzuma tinan lirika kibai sambi ne monanta sen lunda pamda sustantara sia monsieur Ablassi docteur Ablassi Ouedraogo sia parti yul sen sakde le faso autrement parti comme lebenara parti lam nisi sena raptava mbauti Burkina maton comptable sous la baserna maton kiane abson boneti kodera la et pak da kibaya runda ne nawle pila ni sobalari anduni tem sialasi an zabade ne bonga 15 ro sia papa bonga 15 ro bangiti ya la musa marsecura san pisila nu zamdara la Burkina Faso man ala Congo ya wotoko sia woro 2000 tigisgalourin la abiyala sia nantonre man tigisganga sinkenen tigisga me ya Burkina Faso premier ministre lui tigisga tawri ba man ledre tigisga tawr sab kasanga sia tenga na balok mal Christian Kabore ami Valiant la kompugli wa bonga kinswa aya bumsu wat ni yel wusro o vima pora Burkina Faso sun pam nyarli ni anduni sulkas ninga san zabda ni bonga kinsra erika na kender butoto na yilin to zabe ni yel kanga halba ni mosa butoto tsmana yule suso ketembe me sinkende ni parbala kompugli wa bonga kinsra wenge Hélène Marie Laurence Ilbudo si yamin sininga singeta parbala jetab kunga yele passe da ton venam sinkende ni sekanga pora ya mimti ton tix kasangambo ti Nations Unies wa nyaka no kendri ti ton to kon zaba bonga kieba ti zaba konga me Burkina Faso lui tore ti ton ampam zaba konga ti ton bang ti runda Burkina Faso ya ton ti ton tarazwete ba usro insécurité wa ni ba yo kan ketenga kitam ti ton Burkina Faso lora ne busro dabra men nan tum konga nim ti bonga kieba comme c'est da paraba usro tu da ni nyore ti paraba tuen parben tuenzi nkali tuen tumenga mbe yirin ka tuen le yi bonga kieban tuen kom so toto ninga titon na raptum bon ne ba titon président du Faso lui tore yel ne ba tia sida ton lora ton kenga zin safa la ton yen amet tuen gisa me bon la net fa tuen mane nan song titon zabre bonga kieba Hélène Marie Laurence Ibour kelenkenga toru wingi tisan yani bamba aya bonsongo tiblarmta ba an kam sligdisti absani bonga kinsra Burkina Faso ka fasi Nemni same tien songa tono na dénoncer na yel nemni samanda bu dénoncer nemni same tien songa tono loro na kistiton me sonti paraba ni tom compusa e pa mkolro zini la fi Burkina Faso runa sonso konga la tono wana sonse la banque tuma isoma Burkina Faso bi lui tore anduni wa fani Africa ton bezininga wa ton luitator ton betore la tora mekena ya tile ton ketin bebe ti ne barale yiki le kind kamba bon a Christophe Joseph Marie Dabiles ya gohnira tol saba se zekam no lungwa ton tenga na bi uringa sekanga pokella me man bolle Burkina Faso nimbui de fangilli amuni gamba tebla tamete keseptoro sina yilen tebtoro zabe ni parbala kompuli o bonga kensura ti ton tenga na balo kabore me keseptoro yel kanga wenge sina yilen ti bonga kensura sa fasi ton tenga Burkina Faso kane ti ton tenga na balo kabore wini gamba tebna kelen ni diga panga amma ti ton tenga sembe tawle sikede ni bonga kensura zabra wengwa Afrique windiga sulituwa kellen ketin ya tawre barka Burkina Faso sna yilen tonre kidama kiba kitbate ab 15 septembre angolo nyaare le betba son tumdo tora kitameti Burkina Faso ni sininga singita kiba yakuni go nera no yasa en passé les betba sul son sac des chambres de commerce et d'industrie nataba on consulte zama marsecura sam pisi la nu tabna man warstaba kiba kiti warstaba ya sna yilen tonre angolé la bande sens do un nyarablam nisi son tumdo tora Burkina Faso et pam da venum am évaluation compte do blam nisi son 15 septembre la nakin boro la ton qui wasta kon poron Eko media wa ya tum sinkende bolle kibe kitba tum ne roto to wali galab tuma wa to tongo nyake te man warstaba tum kanga ya chambre de commerce en vigliga arabia to sunge kibe kitba tum no ya niligdi de ton ken tore ne kibe kisonga weng abson konsol a pipi vuka novembre ki 2019 ayumna ada yibi sobvuka ya matsa ki ule simpisi la nu la ab konsole seba lirlo ben sar nu sumte palon abson bonde ti 3w.cci.bf a Julbert Wedro ya tol subsin konte kibaya sama de commerce apora journaliste Rama
wusku min tara opsun bona sorti projet rama ndata man émission rama la wakat kere op katar moyen ramye lire kabe nan ken région rama pour un temps man émission rama bi article dama wa publier donc chambre de commerce a nyaka no kenre nan ning ligidi santa million pihnu ya concours pour la ton mandat nan bol journaliste rama fa ne mi se fa santa projet rama te boa dépose au dossier rama min sin ninga singeta kibe yelle si atum kanga vuka yiba banyon kodra muniga meti bam nan kenga ne mi se san viglip tum kanga wa pelse abikella me ngadlo horma bol burkina faso kibe kitba tum ne fa gilli tum modo wali galab seba antoran ken wa sakanga poa la abikella le ke ne mi siba sinna mana verso antoran yak ne mi se sinna ken wa saba po wa tum da neri jury nan ges dossier rama dossier ni sun ya dossier sommet ton na nya kan ta ban piga ni ka fa na pa million nu na yilen tore gros article da man karibi man émission raman ton diffusé donc éco média vont la auto la mdatan pa samti ya nora yi soba pipi soba me yi million pinu rona le million pinu ya sa vers rabuto to sawa mansa sama de commerce wini ga metia projet piga labna nyake nto rondike million pis nu ko to puitaba ligde puibna yiwoto ni million pila nu television la mbaki be kitba tum noto million pila nu kibe kitba songulu hodo busumbonti presse écrite million piga radio la moa million pime kibe kitba tum no ya sembe ni na sala nu sumte pala busumbonde ti presse en ligne. Burkina Faso yila tigri anamra ni saba sansak de afrobeat paka kulimse marsakiu rasam pisi la anansi yi arba ya woro sak ni ngap sumbo neti tampo mambe woro arrondissement atamba ami valia zindabe ko lo petnedo Nipsi mipsi ndate adia santo ni kwezuka ngale viglia avuka wai saba wotoli tampuiso no mapsimbonde ti festival afrobeat san ya ni festival la tol saba abmuni ga meti runda ya kombisa lare male tikrizigas na yina toron doke zulwes ni se sembe ton tenga runda siket ni yokolo kolra la lafiwa elwa rasman na sapura tumbu totole labna mane ni mbuida sunoro nyinga a Jean-Marie Nabi te bon bam ta zopito ya bam la tum de viginda yam singe tumda to ne bambe toranga dan zanda on wi hada bond artiste ramba technicien ramba ya nimbambu wala tonda ton forme to ton son Burkina festival berbeda ton le na mana bonti concert live ramba ne artiste berbeda Burkina Faso wala flobi ramba lifna ramba zedes ramba pami karamba wendi ramba jowe le soldat ramba ne génération parle rasin yikene kaya autour ramba tanya tine ba son nom ne ba yelo pore ton yakayam na man sombonti aménagement man ne ba zaksa no ning pa viramba ning fleur c'est la demande poubelle ne puneram ning na yilanti ton membe quartier wa man festival la bi festival la toron on wane na sadam mbonti développement tekre san yani festival la banyo kodra abwini ga meti festival kanga kelli ya lohorum anna songi riem dem de ba la kombisa sembe Burkina Faso kanwa ri abwini ga sinoro ni bamsin na nyar sulkanga sikende ni riem kanga na pampanga we a rose ni kema ya bamba la festival la banyo kodra la ton be am de festival la bumbe bon songo kitemti woro jeunesse cardio jeune ma yekataba haya na taba kitemne yale so ditonwe ton gesi comité d'organisation a monsieur Nabi Joseph Dijopito antum tumninga teta yuma wa rona wa etile tumli ko nuguma hana tumna poa te niara te yuma we festival vimpoa aparasma we tum kanga sinkede son konsolo toni ti festival afrobeat vuka wai sabana paka kulimsa arpa min sininga singeta le brayele aruna kaborinyare ni kanga kelumuni gabsino ni kwizuga tibala aya kwizug sintigimdi abkelen le kada lohorma ambole tampui nimbuida sintida wodo fagili tabze kam nawre wa des festival kanga tay bum sintalpanga tinga mebna keng tolweng nyam mi kam ti o modra men zeme taba nan tiksi la bo ne to ba songba ti marga soya jendam ho kelen yikta ne atabo to nan winti go ne matum na me ya sida meri da matum na ya sida la bam ha modre na taban kelwa songto na ma soya ya bumu ya soma don datum pera zobito
ne équipe d'organisation a tier tum kan tum boton parce que ya Burkina lab tumna ya ne fa la ton wana nyaare nsongi la mun tribe pour ti yel fa wat fa ton nan ton manre e bu mitna na tabti manre ya rasma nase rati eti mate kiule simpisila nase nzeka taral simpisila ni sunwat la tampui nimbuida na vim sino point dar fa zabre abna pamale absambonti live ti ya Burkina Faso lem dem de kanse wa frubi lem pasa alif naba da lem dem de taba sinan wali ni nimbuida suno ni Bisi watsa da toselunda ya Arzuma et de pam sustentara sia Dr Ablasi Wilrawo ya bam ya parti ni yul sansak de le faso autrement wa tawol soba parti kon mele benara parti dam sunninga son mawdo Burkina Faso basiar nam na kinyani la nimbu de mena comptable sur luxembourg kwai ti koderi wetu sanka bu mo constant bu penalty bel siaka Dr Niwongo na pu hanyam baraka runda ya Arzum ya raka hanga il pire soba wende han kod la fi ne wo la sunoro ti ziza abraka na yi hinit sambi hanit mabisa ya soma barka ne la meti nyam parti wa sunare kodera samba oti Burkina Faso bayana matno wanki yani la nimbu de me comptable sur le signe hal han kawse un baudenti ken suglo kuni nimbu de ton comptable sugla la base on nemtia tengana ba namali no la yib soba la tarsa yele man ministère tum no kasnga ti zalle ti be na sa pin getelenda ninga base pa ko yam bu yam da singa yawda na win gambale ade misal papier aya wai adam bi simbe bon vila hambe nimbu de hambe tenda zema tabzin wum tabzin la neba han vine taba wakati ninga nyosor watu nyosram tenda oble sakanzin ne taba ndenyes ti zema taba lewa ya renda la ko tab sugura humbe adam bisa vimo ti ton ya abram yele nyam hambangi baba ibanga yaba ko tab sugura basron in ya ton runda zulaira ne meti nyaka ministre zale son zinigiba ba tuma gwelembala ben le panyan kira lim dible singa kina sirat sulowa nyam tarso ne tum koisi kiwa taba bam zoy mana ne diable ne ba yim pani buning huwati da ve kinna yiso ila yel foya kinna hangu kolea awata ni peta awata ni nongo kinna sar kinna asida la yim hangu kolo kinna nang ni man kenyam ti ton yele kwai ran président kabole mengi yele forum national Burkina Faso kamba fa tigisga obik ntiknu ti tum kong sing mini diable na yi wa secrétaire tum kong zugu ti animbui da fa ta asola ni serda rike ti fa ko le gil ti neba wum taba ye mar ni yen pan yen tum ka neba wan tum ya neba fa tum de lam le yel kane ton sa ambisa hambe yinga wa president compound damba azida premier ministre damba nebni se fa han zo yi Burkina Faso zungulga wakata gouvernement tame usine taras naman to fa libre fa han libre ti usine taba tenga fa ya ton bayiru yu pisila yo to wa abla comport huntuma nemni se fam be na ma zugulu ndalu no bam dabe ye et bam tum ne bla ho na ta tum bam me ngara be bla tum da tawro lundalu no yam na wa weli me ngi yam ya somati adba fa soma no bam me nga hangom ne mam ye bla mini hiro atoni zikane den da na taba idna taba da wel tabi welo ko soma yi bukawlo noran sun mi jere bitala bukawlo ninga to sun 20 kinkeng ti sida yam han to haya anyira la nyinda sunyara la nyi yam han datti ne ba yaf taba ti sura ko so nya rere adia buda sarima la albimba bonam ti sarima anazin tumna tesuka la toni elame na sarbu kawra boda de justice classique justice moderne na sa damba bu kawra buda ton katien tatuen mission Burkina Faso ti Burkina Faso ka buru humbe lunde
tõe yame n sõng la pa yẽ zug la tõnd segda tik n kos taab yaafa wã ye tɩ bõe nasaar bukaoorã a rɩkda wakat woko a rɩta ligdi buudã me sã n wa yetɩ b ka wa lame yãmb na yã rɩkda buumã n kõ neda ye tɩ yembrã yãs ni sũ-toogo la yaa wa bu-bʋgmã sã la sõma tiki tõnd sẽn data yaa nasaar dãmb sẽn boond tɩ justice transitionnelle yẽ yaa bõe buud fasi a ne moore baa sãnmã tẽng rãmbã boanda la boto yaa zems taaba bu-kaoore yaa wʋm taaba bu-kaoore tɩ m togsa yõoda ne tõndo yãmb sã n yetɩ na n zĩnda ne taab n yẽs n gom ne taaba n zems taaba n ges yãmb sẽn na n tʋm to-to tɩ tẽngã nafe yẽnda la zems taab bu-kaoorã yaa sɩd tɩ yãmb tara sũy ne taaba la wẽnd maa tẽngã yaa yãmb fãa tẽngã tɩ yãmb pa tar zĩiga tod na n kẽnga yãmb sã n zĩnd n tags n ges yãmb kabmã yãmb yapã y kabmã yagsã sẽn watã fãa yaa peooga yeki yãmb sã n sak n dɩk rẽnda n na n zems taaba n bao buur kaoobo y zemsda taaba tõe tɩ roland mam sã n beega yãmb wala mam sã n kẽ yãmb ka maange kao ka maana tɩ yãmb sũur pa yĩno tɩ yãmb kẽng na yɩl n tʋg n taalg maam mam naabã sã n boond mam tɩ tõnd zĩnd ne taaba mam na n wĩnga sẽn yɩ to-to tɩ mam wa tũ yãk ka maan wãn mam sẽn yãke tɩ sã yaa mam na bao bũmb n lebs yãmb tɩɩsa maam name wa donc sɩda na n yɩɩme tʋʋmdã na n yãa manegre sarimi na n zĩndame donc nebã fãa sũ-yã voilà zems taa bu-kaoorã sẽn wat ne bũmb ning t'a yaa yõodo yaa sũ-yã sẽn na n siga tõnd moosd wẽnnaam tɩ burkina faso rɩkna kẽnd ningã yaa président Roch Kabore tigs sul-kẽengã forum national wa bãmb da zoeera forumã a segda wa ne yɛla a tãabo nedbã a yembre ka segda pa poore pa segda gilg nedbã a yembre la tɩ wingame tõnd ma biisa ned sã n biisa sẽn vɩ rũndã kɛɛngã n zoeeb n kẽng tɛɛngã pa sõma n baka n base pa segd ye kũum pa mumdi n basa nao yɩnge yãmb koeesẽ na n taase burkĩmbã sẽn yak n get yãmb la pɩlgd yãmba mam datame n bõos nin-kam fãa sika sũuri yaa mam sẽn yeela ninsaala a ka piye a yaa wai vɩɩmã pʋgẽ nin-kam fãa nib wa maaname tɩ yõso la d fãa yaa nin-bʋɩɩdu fãa yaa neb sẽn vɩ peooga ye bɩ d sak taaba n maana tɩ yõsge tɩ d zĩnd ne taaba n kelg taaba yẽsg n tõe pʋg yãngã rẽ tõnd pa ne n na n yɩ to-to tɩ burkina faso pa yɩ tẽng sẽn tar pãnga tẽng sẽn tar arzɛka tẽng sẽn tar nonglem tẽng sẽn yaa neemã tẽnga mam tɩ yẽdame tɩ tõnd sã n sak n yɩ yaaf taab tẽnga yeelame tɩ sugr n ka be tɩ yel sãam rũndã paar zũm wa fõ me meng neng mi n bal tɩ wẽnnaam yaa sugr soaba tõnd n yaa kambã bõe tɩ tõnd pa tõe n tʋmg yẽnda sẽn tʋmna rẽnd sã yaa tõnd sẽn zĩig tagsdẽ d pẽg président Kabore d bõos wẽnnaam tɩ wẽnnaam kõ laafɩ tɩ wẽnnaam sõanga t'a yik rũndã wã n bool tigsgã barka saagtɩ boodla pa loe muktubre sãn bisi paab rapa yakame la d kɩpa na n paga kulems rũndã zũma tɩ d pʋʋs yãmb ned kamã yem-yembr sẽn dɩk weere n kɩlgdo sẽn na n kɩlle na wẽn-doos n kõdo ami